Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we are going to start a new chapter. इससे पहले तक जितना भी आपने पढ़ लिया परसेप्शन तक, दैट इज़ द सिलेबस ऑफ योर मिड टर्म. आपके मिड टर्म का पेपर जो है वो परसेप्शन तक जितने भी टॉपिक्स आपने पढ़े हैं वो सारे उसमें आएंगे. तो आज से जो हम शुरू कर रहे हैं ये आपका फाइनल टर्म का सिलेबस है और लर्निंग से ऑनवर्ड्स जो भी टॉपिक्स होंगे वो आप उसमें से आपका फाइनल टर्म का पेपर होगा. तो today's topic is learning. In fact, the name of chapter which is written in your book is learning and remembering, because after learning we will study about memory, process of memory, types of memory and training of memory, etc. तो आज हमने शुरू करना है learning. So definition of learning, what is learning? According to Feldman, learning is a relatively permanent change in behavior brought about by experience. किसी भी एक्सपीरियंस, कोई भी चीज़ एक्सपीरियंस करने के बाद हमारे बिहेवियर में जो परमानेंट चेंज आती है, दैट इज़ कॉल्ड लर्निंग. इन द कमिंग पेजेस, इन स्लाइड्स मैं आपको कुछ और डेफिनेशंस भी बताऊंगी. तो नाउ कमिंग टूवर्ड्स द नेचर ऑफ लर्निंग. लर्निंग जो है, मैन लर्न्स अडेप्टेशन फ्रॉम हिज फैमिली. मैन इज़ अ सोशल एनिमल. ही हैज़ टू लर्न अ लॉट टू लिव इन अ सोसाइटी. हम जिस सोसाइटी में हम रहते हैं वहाँ पर हमें सरवाइव करने के लिए, एडजस्ट करने के लिए, अडेप्ट करने के लिए बहुत सारी चीज़ें लर्न करनी पड़ती हैं, सीखनी पड़ती हैं. लाइक वी लर्न मैनर्स एंड एटिकेट्स फ्रॉम आवर फैमिली एंड सोसाइटी. द इंडिविजुअल कीप्स लर्निंग थ्रू आउट हिज लाइफ टू विन सक्सेसेस इन एजुकेशन, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, रिलीजियस एंड इंटेलेक्चुअल स्फीयर्स. ज़िंदगी के हर शोबे में हमें कामयाबी हासिल करने के लिए कुछ ना कुछ सीखना पड़ता है. लर्निंग रिलेट्स टू द स्ट्रेंथनिंग ऑफ इंडिविजुअल्स नर्वस सिस्टम कॉल्ड मैचुरेशन. कोई भी इंडिविजुअल जो है वो डायरेक्टली एट द टाइम ऑफ बर्थ लर्न नहीं कर सकता. कोई भी न्यूनेट जो होता है, न्यू बॉर्न चाइल्ड, वो बैठ नहीं सकता, बोल नहीं सकता, चल नहीं सकता. अ फ्यू थिंग्स ही कैन डू मैकेनिकली. लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता है उसके नर्वस सिस्टम में स्ट्रेंथ आती है, उसकी बॉडी में स्ट्रेंथ आती है, तो वो बहुत सारी चीज़ें लर्न करता है. यहाँ एक चीज़ जो मैं ज़रूर आपसे बताना चाहूँगी, वो है इंस्टिंक्ट. मीनिंग ऑफ इंस्टिंक्ट. द इननेट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड इंस्टिंक्ट. ऐसी क्वालिटीज़ या कैरेक्टरिस्टिक्स जो एट द टाइम ऑफ बर्थ इंडिविजुअल में होती हैं, इसको हम नेचर या फितरत भी कह सकते हैं. विच कैन नॉट बी चेंज एंड विच कैन नॉट बी लर्नड. पैदा होते ही जो हमारे अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं वो इंस्टिंक्ट कहलाती हैं, और ये लर्निंग से डिफरेंट होती हैं, ये अनलर्नड होती हैं. लर्निंग जो है वो सीखने के अमल का नाम है. नाउ कमिंग टूवर्ड्स द डेफिनेशन ऑफ लर्निंग. बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट की लर्निंग की डेफिनेशन हैं यहाँ पे, तो हम यहाँ 3 को फोकस करेंगे. एक अभी आपको मैंने फेल्डमैन की बताई है. अब जो है वो हम देखते हैं F.L. रुश. He says learning is a process that brings about a change in the individual's perception and reactions after his interaction with the environment. माहौल के साथ जब ताल्लुक़ पैदा होता है तो उसकी सोच और रिएक्शन के अंदाज जब चेंज हो जाते हैं, दैट इज़ कॉल्ड लर्निंग. Hilgard is another psychologist. He says learning is a process that initiates a new activity or brings about a change in the old one. कोई भी पुराने बिहेवियर को के बजाय नया बिहेवियर सीखना जो है, दैट इज़ कॉल्ड लर्निंग. किम्बल यंग, he says learning is a permanent change in potential behavior that is brought about by experience. ये some more or less मिलती जुलती है उससे फेल्डमैन की डेफिनेशन से. नाउ कमिंग टूवर्ड्स अ कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन ऑफ लर्निंग. It is clear from these definitions that learning is a conscious process that continues throughout life. Learning helps us to come up with a new response to new circumstances. Moreover, it enables us to acquire the capacity and skill to deal with a new set of circumstances. यानी नया environment हो,
उससे हैंडल करने के लिए हमें ये कैपेसिटी देती है, नई स्किल्स, नई महारतें सिखाती है, ताकि हम सीखते हैं हम ताकि हम अपनी एनवायरनमेंट में एडजस्ट कर सकें। तो लर्निंग ब्रिंग्स अबाउट 3 टाइप्स ऑफ बिहेवियरल चेंजेस। लर्निंग के बाद जो है वो 3 तरह की चेंजेस इंडिविजुअल में आती हैं। एक है मेंटल चेंजेस, अदर वन आर फिजियोलॉजिकल चेंजेस एंड थर्ड आर द साइकोलॉजिकल चेंजेस। तो मेंटल चेंजेस क्या हैं? दीज चेंजेस which are based on intelligence, education, experience। जैसे हम जब तालीम हासिल करते हैं तो ब्रॉड माइंडेडनेस सीखते हैं, या तालीम ना होने की वजह से हम नैरो माइंडेड होते हैं। तो मेंटल चेंजेस यानी माइंड की चेंजेस। फिजियोलॉजिकल चेंजेस क्या हैं? दे रिलेट टू फिजिकल एंड मस्कुलर चेंजेस। जो हमारे मसल्स में, हमारी बॉडी ऑर्गन्स में चेंज आता है। जैसे जब हम जिम जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, वर्कआउट करते हैं, तो उससे हमारे मसल्स में और हमारे जो बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं उनमें इलास्टिसिटी और स्ट्रेंथ आ जाती है। साइकोलॉजिकल चेंजेस इंक्लूड चेंजेस इन फीलिंग्स एंड इमोशंस। जो हमारी महसूसात में, हमारे जज्बात में जो चेंजेस होती हैं लर्निंग के बाद। जैसे अर्ली एज में बच्चे जो हैं वो बहुत इमोशनल होते हैं, बहुत जल्दी फ्लेयर अप हो जाते हैं, लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ती है हम कंपोज्ड हो जाते हैं, हम अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीख जाते हैं। तो ये जो है ये साइकोलॉजिकल चेंजेस हैं लर्निंग की। नाउ कमिंग टूवर्ड्स द लॉज ऑफ लर्निंग, दिस इज़ ऑल अबाउट द नेचर ऑफ लर्निंग। कि लर्निंग होती क्या है, उसमें आपने डेफिनेशंस देखी हैं, उसमें आपने इसकी चेंजेस देखी हैं। उसके बाद हम 3 लॉज जो हैं उनको देखेंगे और फिर हम मेन टॉपिक पर आएंगे, विच इज़ द टाइप्स ऑफ लर्निंग। So Thorndike, E.L. Thorndike is a famous psychologist who worked a lot on learning, and he conducted experiments on animals, cats, pigeons, rats, rabbits. उन पर experiments किए थे, and after a lot of experiments he devised 3 main laws of learning. उसने कहा कि लर्निंग जो है उसके 3 बड़े कवानीन या उसूल हैं। एक है लॉ ऑफ एक्सरसाइज, द मोर अ पर्सन प्रैक्टिसेस द मोर क्विकली ही लर्न्स अ थिंग। जैसे आपने एक फेमस कोट सुना हुआ होगा, पर प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो जितना ज़्यादा हम किसी भी चीज़ को रिपीट करते हैं, रिवाइज करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, उतनी मास्टरी हमें उसके ऊपर हासिल हो जाती है। तो इट इज़ ऑल्सो नोन एज द लॉ ऑफ रिपीटिशन, दैट इज़ डूइंग समथिंग रिपीटेडली इम्प्रूव्स लर्निंग। आपको इस चीज़ का एक्सपीरियंस होगा, जिस चैप्टर को, जिस टॉपिक को आप बार बार पढ़ते हैं वो आपको बहुत अच्छी तरह से याद भी हो जाता है जल्दी, और जिस स्किल को आप बार बार करते हैं वो आप उसमें परफेक्ट हो जाते हैं। द सेकेंड लॉ इज़ द लॉ ऑफ इफ़ेक्ट। It means that if the stimulus feels like pleasant and learning is followed by a sense of calm and happiness, then that work is repeated. इसका मतलब ये है कि जो भी कोई काम सीखते हुए आपको पॉजिटिव उसका इफ़ेक्ट हो, आपको सक्सेस मिले या आपको कोई इनाम मिले, रिवॉर्ड मिले, तो आप उस काम को बार बार करते हैं। और इसी तरह से अगर आप लर्निंग के दौरान आपको उसका कोई अनप्लेजेंट इफ़ेक्ट हो तो आप वो काम नहीं करते। जैसे अगर आप एक काम करें और आपको उस पर अप्रिसिएशन ना मिले या डांट पड़ जाए तो आप वो काम नहीं करेंगे। तो लॉ ऑफ इफ़ेक्ट क्या है? द कंटिन्यूएशन और डिसकंटिन्यूएशन ऑफ एन एक्ट इज़ डिपेंडेंट अपॉन इट्स इफ़ेक्ट्स। कि जिस चीज़ का इफ़ेक्ट अच्छा होगा उसको हम कंटिन्यू करेंगे, और जिसका इफ़ेक्ट बुरा होगा उसको हम डिसकंटिन्यू कर देंगे। लॉ ऑफ रेडीनेस। According to this law, if the learner is mentally and physically prepared to learn a task, he will learn it quickly. जब भी हम एक माइंड सेट होता है कि मैंने ये करना है और अपने आप को समझा लेते हैं कि ये हर हाल में मैंने करना है, रेडी होते हैं, तो आप उसको कर लेते हैं। ऑन द कंट्रेरी, अगर आप ये सोच लें कि बस ठीक है कर लेंगे, कभी तो कर ही लेंगे, और उसको सीरियसली ना लें, रेडी ना हो उसके लिए, तो फिर वो आपको जितनी मर्जी अच्छी कोचिंग दे दी जाए आप वो नहीं कर सकते। तो ये थी सारी नेचर ऑफ लर्निंग, जिसमें लॉज भी आपने देखे, और इसके ऊपर आपको शॉर्ट क्वेश्चंस आ सकते हैं कि डिस्क्राइब लॉज ऑफ लर्निंग। तो ये इसमें आप याद करेंगे, डेफिनेशन पर भी आ सकता है। नाउ कमिंग टुवर्ड्स अनदर मेन टॉपिक विच इज़ द टाइप्स ऑफ लर्निंग।
تو لرننگ جو ہے اس کی بہت ساری ٹائپس ہیں. یہاں پر 4 ٹائپس کا ذکر ہے. ماڈلنگ، لرننگ بائی ماڈلنگ، لرننگ بائی انسائٹ، لرننگ بائی ٹرائل اینڈ ایرر، اینڈ لرننگ بائی کنڈیشننگ. لرننگ بائی کنڈیشننگ جو ہے یہ ایک اور مین ٹاپک ہے جس میں کنڈیشننگ کی 2 ٹائپس ہیں، وہ ہم لیٹر آن پڑھیں گے. ابھی جو ہے ہم 3 ٹائپس آف لرننگ جو ہیں ان پر فوکس کرتے ہیں 1 بائی 1 اور ان کو ہم دیکھ لیتے ہیں. تو پہلی جو لرننگ ہے اٹ از لرننگ بائی ماڈلنگ. دس ٹائپ آف لرننگ از آلسو کالڈ لرننگ بائی آبزرویشن. دیکھ کر، کسی کو آبزرو کر کے کچھ سیکھنا. لرننگ بائی ماڈلنگ اور آبزرویشن مینس دا سیم. کانشیس اور انکانشیس امیٹیشن آف ادرس بیہیویئر از کالڈ فالوئنگ اے ماڈل. امیٹیشن کہتے ہیں نقل اتارنا، نقل کرنا. تو ہیومنس ہیو، ہم سب میں یہ ٹینڈنسی ہوتی ہے. اٹ از آلسو نون ایز لرننگ بائی آبزرویشن، یعنی کسی کو کوئی کام کرتا ہوا دیکھ کر ویسے اس کی نقل اتارنا اور سیکھ لینا. دس از کالڈ اے لرننگ بائی ماڈلنگ. اب کوشچن یہ ہے کہ وائی ڈو پیپل لرن بائی ماڈلنگ؟ ہم کیوں نقل کرتے ہیں، کیوں امیٹیٹ کرتے ہیں؟ اس کے بارے میں 4 تھیوریز ہیں، 4 پوائنٹس ہیں مختلف لوگوں نے دی ہیں اور یہ ایولیوشنری ہیں. سب سے پہلے میکڈوگل نے اس کے اوپر کام کیا تھا اور پھر لاسٹ ون از دا البرٹ بینڈورا. تو پہلا جو ہے وہ ہے میکڈوگل. میکڈوگل جو ہے یہ ایک بہت فیمس سائیکالوجسٹ ہے. ہی سیز فالوئنگ اے ماڈل از این انسٹنکٹیو ایکٹ اینڈ ایوری پرسن نیچرلی ٹینڈس ٹورڈ امیٹیشن. اس کا خیال یہ تھا، انسٹنکٹ ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ ایسی کریکٹرسٹکس اور ایسی فیکٹرز یا کوالٹیز جو انسان میں ہوتی ہیں جو وہ سیکھتا نہیں ہے، وہ پیدائشی ہوتی ہیں، جس کو ہم فطرت بھی کہہ سکتے ہیں. تو میکڈوگل کا خیال یہ ہے کہ کسی بھی انسان کو دیکھ کر سیکھنا جو ہے یہ ہماری انسٹنکٹ ہے، یہ ہمیں سکھایا نہیں جاتا، یہ ہماری فطرت میں ہوتا ہے، ہماری نیچر میں ہوتا ہے. یہ پرانا نظریہ یا تھیوری ہے، اس پر اب بلیو نہیں کیا جاتا. سیکنڈ the second one psychologist whose name is Walter Beghout. He says that the individual follows others in order to acquire social skills. A child follows his parents, peers and culture. اپنے کلچر میں، اپنے معاشرے میں اپنے آپ کو اسکلفل شو کرنے کے لیے ہم دوسروں کو کاپی کرتے ہیں، کیونکہ ہمیں جو بھی کوئی بھی کام ہوتا ہے وہ ڈائریکٹلی نہیں آتا. ہم دوسروں کو کرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو آہستہ آہستہ اس کو اپنے اندر پیدا کر لیتے ہیں. جیسے بچہ جو ہے وہ اپنے بڑوں سے، اپنے ہم عمر دوستوں سے، اپنے کلچر سے جو ہے وہ سیکھتا ہے. یعنی وہ کیوں کرتا ہے؟ اپنے آپ کو سوسائٹی میں ایڈجسٹ کرنے کے لیے یا سوشل سکلز اچیو کرنے کے لیے وہ اپنے سے اپنے معاشرے کے باقی لوگوں کو فالو کرتا ہے. Another psychologist who is French, his name is Tardy. He put forward a comprehensive theory of learning by modeling. He asserted that the individual consciously or unconsciously follows the people who are better than he. جو لوگ ہمیں اپنے آپ سے بہتر لگتے ہیں، جو ہمیں لگتا ہے کہ ہم سے سپیریئر ہیں یا ہم ان جیسا بننا چاہتے ہیں، تو ہم ان کو کاپی کرتے ہیں. یعنی کاپی کرنے کی ایک جو فلسفی ہے وہ یہ بھی ہے. فورتھ ون، دا موسٹ ماڈرن، از البرٹ بینڈورا. البرٹ بینڈورا جو ہے اس نے ایکسپیریمنٹس کیے تھے چلڈرن پر، اور اس نے جو اپنے ایکسپیریمنٹ سے جو اس نے جسٹ حاصل کیا تھا وہ یہ تھا کہ he proved by experiments that when the individual feels attracted towards someone, he imbibes his qualities and conceives an imaginative sketch of his that serves as inner stimuli for him, and he tries to inculcate those qualities. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم اپنے سے بہتر کسی کو سمجھتے ہیں، ہم اٹریکٹ ہوتے ہیں اس کی طرف، تو ہم اس کی کوالٹیز جو ہیں ان کو آبزرو کرتے ہیں اور اس کا ایک امیجنیٹو اسکیچ بناتے ہیں اپنے مائنڈ میں، اور پھر ہم اس اسکیچ کے تحت اپنے آپ کو خود ویسا کرنا شروع کر دیتے ہیں. فار ایگزامپل، اسٹوڈنٹس اڈاپٹ دیئر فیوریٹ ٹیچرز مینر آف اسپیکنگ اینڈ ڈریسنگ. ہم آپ کو کوئی سیلیبریٹی اچھی لگتی ہے میڈیا کی، تو آپ اس کی طرح ڈریس اپ ہونا یا اس کی طرح چلنا یا اس کی طرح بولنا اڈاپٹ کرتے ہیں. اس طرح سے ہم اپنے پیرنٹس
को अडॉप्ट करते हैं, उनकी हैबिट्स को और उनकी बोल चाल को। तो ये सारा जो है ये क्या है, जो भी हमें अपने से बेहतर नज़र आता है हम उसकी क्वालिटीज़ का एक स्केमा बनाते हैं, एक स्केच बनाते हैं और उसको फिर फॉलो करके अपनी पर्सनैलिटी वैसी बनाने की कोशिश करते हैं। तो ये 4 पॉइंट्स हैं, 4 थ्योरीज़ हैं which explain why do people learn by modeling and why do people imitate others. Another type of learning which is called the learning by insight. Learning by insight, insight कहते हैं गहरी सोच, इन अंदर सोच साइट देखना, यानी इसको उर्दू में बसीरत भी कहा जाता है, अक्ल, समझ, इंटेलेक्ट, इंटेलिजेंस का इस्तेमाल। Learning by insight refers to the process of bringing about a change in behavior by gathering information about the environment through intelligence. In this method, the individual employs his intellect कहते हैं जहानत को, acquires a cognition, understands the environment and then learns, यानी अपनी सोच, ख्यालात और जहानत का इस्तेमाल करके कुछ सीखना जो है ये इंसाइट कहलाता है। ये जो टाइप ऑफ लर्निंग है ये ह्यूमन बीइंग्स में सबसे ज़्यादा है, लेकिन कुछ एनिमल्स भी इस प्रोसेस के थ्रू लर्न करते हैं, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। गेस्टॉल्ट के बारे में आपने परसेप्शन में पढ़ा था। गेस्टॉल्ट जर्मन साइकोलॉजिस्ट का एक ग्रुप है, गेस्टॉल्ट स्कूल ऑफ थॉट है, और इन्होंने यही कहते हैं कि जो होल होता है इज़ पावरफुल देन इट्स पार्ट्स। दे मेंटेन दैट द इंडिविजुअल इनिशियली स्टडीज द एनवायरनमेंट, curiosity and thinking over its minute details, interprets it, hence it is also known as learning by thought। यानी वो ये कहते हैं कि ह्यूमन बीइंग्स जो हैं वो क्या करते हैं कि वो एनवायरनमेंट को स्टडी करते हैं, देखते हैं, गौर करते हैं। क्यूरोसिटी का मतलब होता है किसी भी चीज़ के बारे में तजस्सुस होना। तजस्सुस की वजह से वो अपने एनवायरनमेंट को मैनिपुलेट करते हैं, देखते हैं, उसको डिस्कवर करते हैं, उसके बाद उसके ऊपर सोचते हैं, उसकी तमाम डिटेल्स के ऊपर सोचते हैं, फिर उनका तज्जिया या इंटरप्रिटेशन करते हैं, और इसीलिए इसको लर्निंग बाय थॉट भी कहा जाता है। यानी हमारा थॉट प्रोसेस जिस टाइप ऑफ लर्निंग में इन्वॉल्व होता है दैट इज़ कॉल्ड लर्निंग बाय इंसाइट। अब इसमें कोहलर एक गेस्टॉल्ट साइकोलॉजिस्ट है हु स्टडीड इंसाइट इन एनिमल्स। He conducted experiments on monkeys, chimpanzees and pigeons. Monkeys and chimpanzees जो हैं उनका इंटेलिजेंस लेवल बाकी एनिमल्स से रिलेटिवली बेटर होता है। तो उसने जो एक चिंपैंजी अपने एक्सपेरिमेंट्स में यूज़ किया था उसका नाम उसने सुल्तान रखा था। In an experiment he put a chimpanzee named Sultan in a cage and hung a bunch of bananas so high in the cage that it could not reach them. उसने जिस पिंजरे में उस चिंपैंजी सुल्तान को रखा हुआ था उसमें बहुत ऊंचाई पर छत के साथ जो है केलों का एक बंच हैंग कर दिया, लटका दिया। The chimpanzee jumped up to get the bananas but failed. बनानास जो है वो उसको पसंद भी होते हैं चिंपैंजीज़ को, वो भूखा भी था, तो उसने बार बार जंप किया लेकिन वो अचीव नहीं कर सका। Thereupon it dragged a nearby big box under the bunch and got it. वहाँ पर कुछ बॉक्सेस रखे हुए थे, एक बड़ा बॉक्स उसने रखा, उसके ऊपर चढ़कर बनाना जो है वो ले लिए। तो ये एक तरीका था। उसने अपनी पहले तो उसको नज़र नहीं आया बॉक्स और उसने जंप करने की कोशिश की, लेकिन फिर उसने अपने एनवायरनमेंट को जो है वो क्यूरोसिटी के ज़रिए उसने डिस्कवर की चीज़ें और फिर उसको यूज़ करके उसने बनानास तक पहुंच गया। इन अनदर एग्जांपल he put the bunch of bananas outside the cage beyond its reach. अब उसने बाहर रख दिया जहाँ उसका हाथ नहीं पहुंच सकता था। He also put 2 sticks outside the cage at some distance. Sultan tried to drag up the bunch with a stick. उसने एक लकड़ी उठाई, 2 स्टिक्स बाहर रख दी। वो स्टिक्स ऐसी थी कि वो एक दूसरे के अंदर फिट भी हो सकती थी। एक लकड़ी उसने उठाई और फिर बनाना ड्रैग करने की कोशिश की, ना कामयाब हुआ। On failing to do so, क्योंकि स्टिक छोटी थी, it joined the 2 sticks and managed to drag up the bunch of bananas. वो जो चिंपैंजी था उसने 2 स्टिक्स जो है उनको इकट्ठा किया, फिट किया और बनानास जो है वो अचीव कर लिए।
Kohler proved by these experiments that chimpanzees possess foresight and hindsight. Foresight कहते हैं आगे के बारे में सोचना, और hindsight माजी से सीखना. तो इस तरह से वो जो है अक्ल का इस्तेमाल करके एनिमल्स लर्न करते हैं. According to this theory, the individual at first examines the whole environment and then turns to its components. पूरे environment का जायज़ा लेता है, फिर उसके parts का जायज़ा लेता है और फिर learn करता है. तो this is called learning by insight. Third type of learning is learning by trial and error. In this method, the individual makes repeated efforts to learn. He makes errors during this process, but eliminates errors through repetition and strengthens or retains successful efforts so that he manages to learn. जब कोई भी हम नया काम करते हैं तो हमें उसका प्रोसीजर नहीं पता होता, तो हम जो है वो जैसे उर्दू में कहते हैं ना टामक टोइयाँ मारना, कि वो अंधाधुन कोई ना कोई मुख्तलिफ तरीके करते हैं जिससे हमें बहुत दफ़ा तो हमें जो है वो फेलियर होता है, लेकिन एट वंस जो है कोई एक हमारी एफ़र्ट जो है वो कामयाब हो जाती है, यानी तुक्का चल जाता है और हम कामयाब हो जाते हैं. तो इससे क्या होता है कि फिर जब एक दफ़ा हो जाता है तो फिर हम बार बार जब हम दोबारा वो काम करते हैं तो हम अपनी फेलियर्स को फिर रिपीट नहीं करते. जो गलतियाँ हमने की होती हैं वो हम दोहराते नहीं हैं. हम जो भी करेक्ट जो हमारा एक्ट होता है जो हमें सक्सेस देता है हम उसी पर फिर फोकस करते हैं. चिल्ड्रन एंड एनिमल्स यूजुअली लर्न बाय रैंडम ट्रायल्स. ये जो मेथड है ये यूजुअली जो हाई एडल्ट्स होते हैं, जो इंटेलिजेंट होते हैं, मैच्योर लोग होते हैं, वो यूजुअली इसको कम यूज़ करते हैं. बच्चे और एनिमल्स जो हैं वो इस तरीके से ज़्यादा लर्न करते हैं. Thorndike introduced this method. He demonstrated through experiments that lower animals generally learn by this method. उसका एक बहुत फेमस एक्सपेरिमेंट है, दैट इज़ कॉल्ड कैट इन अ केज एक्सपेरिमेंट. वो एक्सपेरिमेंट क्या है कि एक भूखी बिल्ली जो थी उसे उसने एक केज में रखा. He wanted to see how long the cat will take to learn to open the door by pushing a lever. उस केज के अंदर एक लीवर लगा हुआ था जिसको पुश करने से जो केज या पिंजरा है उसका दरवाज़ा खुल जाता था, और पिंजरे के बाहर जो है वो कैट फूड रखी हुई होती थी ताकि वो उसको अचीव कर ले. अब जब उसे केज में रखा जाता है कैट को, तो भूखी होती है और फूड का जो अरोमा होता है या स्मेल होती है वो उसको ट्रैक करती है और वो चाहती है कि जैसे फ़ौरन बाहर निकले और फूड ले ले. तो एंटरिंग द केज द कैट गॉट एंगेज्ड इन irrelevant acts and started scratching about. जब उसको बहुत भूख लगी हुई थी तो उसने पिंजरे की जो वॉल्स थी उससे पंजे के साथ स्क्रैच करना शुरू किया, यानी उसको इधर उधर भागने लगी. ड्यूरिंग दीज वेरी मूवमेंट्स इट्स पॉ एक्सीडेंटली पुश्ड द लिवर. ऐसा करते हुए बार बार वो पिंजरे के साथ अपने पंजे टकरा रही थी. ऐसा करते हुए इत्तफाकिया तौर पर उसका हाथ जो है एक्सीडेंटली उस लीवर को पुश कर देता है. पुश कर दिया. द डोर ओपन एंड इट केम आउट. द कैट लर्नड हाउ टू पुश द लिवर ओनली आफ्टर द एक्सपेरिमेंट वाज रिपीटेड मैनी टाइम्स. अब एनिमल्स जो है उनकी इंटेलिजेंस बहुत लिमिटेड होती है और बहुत मुश्किल से वो लर्न करते हैं. तो ये नहीं कि अब ये 2 लाइनों में लिखती है तो एक दफ़ा उसने पिंजरा खोल लिया तो दोबारा फ़ौरन ही उसने ऐसा किया होगा. बहुत बार हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ ट्रायल्स उसको जब दिए गए तो फिर वो इस काबिल हो गई कि जैसे ही उसे केज में रखा जाता था तो वो लीवर प्रेस करती थी और बाहर आ जाती थी. दिस इज़ कॉल्ड लर्निंग बाय ट्रायल एंड एरर, कि उसने बहुत सारे एरर्स किए और फिर जब उसकी एफर्ट एक कामयाब हो गई तो फिर उसने फोकस रखा उस कामयाब जो उसकी एक्ट था उसको रिपीट करने में. When humans are put through maze trials, they also use trial and error method. Learning by जैसे अगर आप गौर करें कि अगर आपको किसी मेज़ का मतलब है ऐसा रास्ता जिसमें भूल भुलैया हों, बंद रास्ते हों, या आप जो ये होते हैं न्यूज़पेपर्स में भी आए हुए होते हैं रास्ता तलाश करने वाले मेज़ेस होते हैं, और हमारे पास लैब में भी हैं. इंशाल्लाह जब हम हमारी जो कन्वेंशनल क्लासेस शुरू होंगी तो फिर दिखाएंगे आपको कि वो क्या होते हैं. मेज़ेस रास्ता तलाश करने वाले अपरेटस होता है.
تو اس میں بھی ہمیں ایسا ہی ہمیں شروع میں سمجھ نہیں آتی کہ کہاں راستہ بند ہوگا، لیکن ہم اس کو غور کرنے کے بعد اس کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں. Since man possesses advanced brain and higher power of speech, he soon abandons trial and error method and makes use of observation and reason. کیونکہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے بہت ہائی لیول آف برین جو ہے ہمارے پاس ہے، اور انٹیلیجنس بھی ہمارے پاس ہوتی ہے، اور ہم بہت ساری چیزوں کو اسٹور بھی کر لیتے ہیں اپنے مائنڈ میں. تو اس کی وجہ سے ہم بہت جلدی ٹرائل اینڈ ایرر سے نکل آتے ہیں، اور ہم سمجھ جاتے ہیں کہ کس طرح سے کوئی کام کرنا ہے، اور ایررز کو ریپیٹ نہیں کرتے. Thorndike made it clear by his experiments that the trial and error method involves the following laws. یہ اب وہی لاز ہیں لیکن ان میں تھوڑا سا ڈفرینس ہے. تو تھورنڈائک نے اس کیٹ اینڈ اے کیج ایکسپیریمنٹ کے بعد 3 laws آف لرننگ جو ہیں وہ بنائے تھے. ان میں سے پہلا لا آف افیکٹ ہے، جو ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں. The action in which an effort is followed by a certain feeling is known as effect. کوئی بھی کام کرنے کے بعد جو اس کے ایفیکٹس ہوتے ہیں آپ کے اوپر یا لوگوں کے اوپر، تو وہ ایفیکٹ کہلاتے ہیں. جیسے اگر آپ ایک بند راستے سے باہر نکل آتے ہیں تو اس کا بہت خوشگوار ایفیکٹ ہوتا ہے، آپ سکسیزفل ہوتے ہیں. اگر آپ اسٹرک ہو جاتے ہیں تو اس کا ناخوشگوار ایفیکٹ ہوتا ہے. تو بیکاز آف دس ویری ایفیکٹ the individual quits unsuccessful actions and repeats successful ones. یہ ایفیکٹ جو ہوتا ہے اس کی وجہ سے اگر ایفیکٹ جو ہے وہ سکسیس کا ہے تو اس ایکشن کو ہم بار بار ریپیٹ کریں گے، اور اگر آپ کا ایفیکٹ جو ہے وہ فیلئر کا ہے، انسکسیزفل رہے ہیں، تو آپ وہ ایکشن ریپیٹ نہیں کریں گے. لا آف پریکٹس آف ریپیٹیشن. وین این ایکٹ از ریپیٹیڈ اوور اینڈ اوور اٹ از اسٹرینتھنڈ. بہت وہ میکینیکل ہو جاتا ہے اور ہم اس میں اسکلفل ہو جاتے ہیں. لا آف ری انفورسمنٹ. ری انفورسمنٹ کہتے ہیں انعام کو، ریوارڈ کو، کوئی بھی چیز جو آپ کو خوشی دیتی ہے، جس کو لے کر آپ کو فائدہ حاصل ہوتا ہے. ری انفورسمنٹ مینس دا ریوارڈ اور پنشمنٹ اوارڈیڈ ٹو اسٹرینتھن این ایکٹ اور ریئیکشن. کسی کام کو روکنے کے لیے پنشمنٹ دی جاتی ہے اور کوئی کام کروانے کے لیے ریوارڈ دیا جاتا ہے. The reaction that brings reward is more likely to be repeated, whereas in case of negative reinforcement, the act is avoided. اگر پنشمنٹ ملے تو ہم اس کام کو نہیں کرتے، اوائڈ کرتے ہیں، اور جس کام پر ہمیں ریوارڈ ملتا ہے ہم اس کو بار بار کرتے ہیں. تو آج کا جو ہے وہ آپ کا یہ ٹاپک یہیں تک ہے. اب یہ پیج جو ہے مجھے میں ٹرن ہی نہیں کر سکی. اب آپ لوگ دیکھ لیں، اس کو میں روکتی ہوں تھوڑی دیر، آپ انڈر لائن کر لیں. تو نیکسٹ جو ہمارا ٹاپک ہوگا وہ کنڈیشننگ کے بارے میں ہوگا. وہ میں پھر آپ کو الگ سے ہی دوں گی لیکچر، کیونکہ وہ ڈیٹیلڈ ہے زیادہ اور اس کو سمجھنے کی بہت ضرورت ہے. ابھی تک جو آپ نے پڑھا ہے وہ سمپل 3 ٹائپس ہیں، اور ان تینوں کے اوپر آپ کو شارٹ کویسچن آ سکتا ہے. اور جو آپ کا فائنل ٹرم ایگزام ہوگا اس میں آپ کے جو شارٹ کویسچنز ہوں گے وہ 2 مارکس کے یعنی 5 کا ہوگا ایک. یعنی آپ کے پیپر میں آپ کے 25 MCQs ہوں گے فائنل ٹرم ایگزام میں، اور آپ کے جو ہیں وہ 25 مارکس کے MCQs ہوں گے، وہ 25 ہی ہوں گے. اور اس کے بعد آپ کا جو سبجیکٹو سیکشن ہوگا اس میں 25 مارکس کے آپ کے 5 کویسچنز ہوں گے، 5 شارٹ کویسچنز ہوں گے. تو ہر کو شارٹ کویسچن کا جو ہے وہ 5 مارکس ہوں گے. تو اس لیے وہ 2 نمبر والا جتنا وہ سفیشینٹ نہیں ہوگا، وہ آپ کو ذرا بڑا لکھنا پڑے گا. اور جو ہے لاسٹ کویسچن آپ کا 2 لانگ کویسچنز ہوں گے، وہ 10 مارکس ایچ. تو 70 مارکس کا آپ کا فائنل ٹرم کا پیپر ہوگا، اور 20 مارکس کا آپ کا جو ہے وہ مڈ ٹرم کا ہے. 10 آپ کے سیشنل مارکس ہیں. ٹوٹل آپ کے 100 مارکس بنتے ہیں، اور ہر ایک میں آپ کو 50% مارکس لینے ضروری ہیں. آپ کے جو ہیں وہ سیشنل بھی کم از کم 5 نمبر آنے چاہیے 10 میں سے. آپ کا مڈ ٹرم میں آپ کے 20 میں سے 10 نمبر آنے ضروری ہیں. اور جو ہے فائنل ٹرم اس میں 35 آؤٹ آف 70 آپ کے مارکس ضروری ہیں. یعنی ٹوٹل 50 مارکس آپ کے ہونے چاہیے. لیکن 50 یوں نہیں کہ آپ کے مڈ میں پورے 20 آ گئے ہیں اور آپ نے 30 اور لے لیں، اس طرح نہیں. مڈ میں بھی 50%، سیشنل میں بھی 50%، اینڈ جو آپ کا فائنل ٹرم ہے اس میں بھی 50% مارکس آنے آپ کے ضروری ہیں.
تو اس حساب سے اب آپ نے پڑھنا ہے اور تیاری کرنی. اوکے. اب جو ہے آپ کا لیکچر یہ آج تک کا اتنا ہی ہو گیا. کل انشاءاللہ نئے ٹاپک کے ساتھ پھر شروع کریں گے. ٹل دین اللہ حافظ. ٹیک کیئر.